Assalamualaikum. I applaud this time Wabi Fazlina. Bila dia buat benda merepek, dia buat benda tak betul, I sound. I bagi teguran. Dia dengar tak dengar, doesn't matter. Tapi I bagi teguran sebagai rakyat. Bila dia buat benda betul, I takkan tak puji. Takkan I nak tegur saja, kritik saja. So, jadi bila benda betul, when she's on the right trajectory, when she's on the right principles, I support. Kantin sekolah tak payah tutup. Okay, kantin is tempat makan. Tempat makan is tempat orang pergi makan. Dan bila bulan puasa, bukan semua orang puasa. Bukan semua rakyat Malaysia puasa. Bukan semua orang Islam pun perlu berpuasa. Orang Islam pun yang tak cukup umur, tak perlu berpuasa. Orang Islam, perempuan yang datang haid, tak perlu berpuasa. Seorang yang sakit tak perlu berpuasa. Wanita yang menyusukan baby tak perlu berpuasa. Wanita yang hamil tak perlu berpuasa because all this can endanger the baby. Orang musafir tak perlu berpuasa. Orang yang bekerja keras, labor, angkat barang tengah panas, dia juga tak berpuasa. Dia tak perlu berpuasa. Dan hukum-hukum ni terkandung dalam hukum-hukum Islam. Di dalam Ramadan, Allah memberi kelonggaran dan kemudahan pada kaum-kaum yang tak perlu berpuasa. Kaum-kaum wanita, kaum-kaum anak-anak, orang tua, dia tak perlu berpuasa, ada undang-undang dia sendiri. Semua ni hukum Ramadan. Bagi mereka yang boleh berpuasa, yang able to berpuasa, wajib berpuasa. Dia patut berpuasa, tetapi there is no enforcement on berpuasa. Berpuasa antara dia dan Allah. Jadi, masuk Ramadan memang perlu kita menghormati bulan Ramadan. No person should go to any person yang berpuasa, buka kok depan dia, makan depan dia saja, taunting dia, just because dia puasa, you makan depan dia and saja being insensitive. Itu satu perbuatan yang jahat dan itu kalau kena tindakan undang-undang memang patut. Okay? Tak kisah orang Islam ke orang tak Islam. Okay? Samalah kalau I nak makan daging, I pergi depan orang Hindu yang tak boleh makan daging, makan kunyah depan dia yang kata sedap. That is kurang hajar. I deserve a tight slap if I do that. Sama macam kalau orang Cina makan babi depan orang Muslim, tunjuk depan dia ataupun wish dia selamat buka puasa makan babi, that is kurang hajar. Pernah berlaku dulu. So generally, hormatlah orang punya kepercayaan, apa dia boleh pakai, makan, apa dia tak boleh makan. Okay? Orang yang vegetarian pun janganlah flash, janganlah order daging makan depan dia, tak payah. Okey, jadi kantin memang patut buka. Restoran tak patut tutup. Restoran tempat orang makan. Jadi kalau siapa-siapa yang tak boleh berpuasa, dibenarkan tak berpuasa. When dia tak berpuasa, dia juga observing Ramadan. Itu Allah punya law. Berpuasa atau tak berpuasa itu undang-undang Allah, undang-undang Ramadan. Jadi kalau dia tak berpuasa, dia wajib makan. Dia patut makan sebab waktu makan untuk kesihatan dia. Kalau dia demam, dia sakit, dia patut makan. Dan kalau dia tak boleh masak kat rumah, dia patut makan tempat makan. Jadi restoran disediakan untuk orang pergi makan. Jadi sesiapa yang tak makan, pergilah restoran makan. Siapa yang tak berpuasa, pergilah kantin makan. Tak berpuasa, pergi restoran makan. Yang berpuasa, kalau you nak pergi restoran, you untuk beli, untuk tapau balik buka puasa, boleh. Tak ada masalah. Maknanya, if you go to a restaurant, the affair must be about pemakanan. Sama ada to makan situ, dine in, ataupun for takeaway. You got no other excuse or reason to go to restaurant unless you are pemeriksa restoran. You are not supposed to be a police on siapa puasa tak puasa, to tengok kulit dia warna apa, and agak-agak dia ni agama apa, and teka mungkin dia Muslim atau tak. That is none of your bloody business. Allah tak suruh buat pun. Who asked you to take on that role? So, thank you Wabi Fazlina. At least you have straightened the matter out. Just one comment saja. You menteri, you tak payah kata saya sarankan. Tak payah. Itu mungkin bahasa you lah. Itu up to you. Tapi kalau I menteri, benda-benda macam ni I tak kata I sarankan. Saya arahkan. Saya arahkan kantin semua buka. Okay? Sekolah-sekolah berbincang dengan kantin to make sure kantin buka. I instruct the schools to ensure kantin buka. Bukan I sarankan and I get the canteen to seek the school permission. You do this, you are opening the floodgate untuk sekolah yang tak mau ikut you punya arahan
ataupun rasa patut kantin ditutup and non-Malays patut makan tepi dalam kelas ke ataupun tapau kat rumah ke, there will be bound to be that kind of schools, and they will say menteri sarankan kita tak maulah, kita just get kantin tutup. Mulalah non-Malays punya parents mula complain, and benda ni keluar kat media, and ada lagi konflik and kegusaran kaum. This is the kind of things yang I tak berkenan bila kalau menteri lembek. Okay, yes, it's good that you are consultative, you discuss, tak apa. Tapi certain things you make a stand. As menteri, you bukannya kaunselor tau, you menteri. Jadi kalau menteri, you bagi tahu, kata saya arahkan kantin semua dibuka, tak ada sebab tak buka. Okay, sesiapa yang patut puasa, sepatutnya puasa. Yang dah cukup umur, yang dah balik, patut berpuasa. Kalau dia tak berpuasa, dia tak ada sebab munasabah, cikgu patut counsel dia. Saya sarankan cikgu counsel dia. Macam tu boleh. You sarankan cikgu counsel, Muslim yang boleh berpuasa tapi tak berpuasa, sarankan counsel dia. Orang yang ada reason, dia kata dia sakit ke, dia senak perut ke, apakah, antara dia dengan Allah, dia tak payah berpuasa. Non-Muslim tak observe Ramadan. So therefore, they have a right to makan seperti biasa. Kenapa nak menyusahkan dia masa Ramadan? You nak bagi non-Muslim dread Ramadan. Alah, bulan depan ni Ramadan. Aduh, susah kita nak makan. Memang suffer lah. Tak apalah, kita suffer lah sekejap, sebulan. Lepas sebulan ni, lepas tu kita nak makan balik. Is that how it's supposed to be for non-Muslims? This is not how it's supposed to be. So, jadi bila kita nak observe Ramadan, kita nak, kalau boleh, all non-Muslim pun embrace Ramadan. Bagus Muslim beribadat, they observe Ramadan, they become better behavior lagi bagus, dia become more discipline and lagi aman negara. Then they look forward. Make Ramadan a blessed month even for the non-Muslims. Itulah tugas kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, sebagai ambassadors to Islam. Bukan bagi non-Muslim dread. Bila Ramadan saja, adalah macam-macam punya imposition and menyusahkan even dia orang pun. Why? Because Islam agama rasmi, so therefore tutup kantin. Tak boleh lah. Okay? So menteri, bagus, you dah kata kantin patut buka, tak mau orang tepi, tapi in future tak payahlah kata sarankan. Arahkan je. Arahkan and make sure sekolah ikut. And sekolah kau tak ikut, dia kena berjawab pada you. Bukan you nak nasihat-nasihat, tak payah. There is no compromise on benda-benda macam ni. Okay? And when since I'm on this topic, aku nak make sure even as far as the country is concerned, canteen and restaurant should be allowed to open seperti biasa. Muslim ke, tak Muslim ke, patut be allowed to makan. Jangan kacau, jangan harass, jangan sibuk nak memantau. Tak perlu memantau for anyone berpuasa atau tak berpuasa. Okay? When I was in school, we were taught by ustaz. Usrah pun ustaz beritahu. Bila bulan Ramadan, okay, untuk Ramadan, malaikat pergi jumpa Allah. Malaikat tanya, Allah, macam mana skema ni? Macam mana how to reward hamba-hambamu yang berpuasa? Okay, notice something about berpuasa. Unlike other ibadat, okay, berpuasa lain daripada semua beribadat. Semayang ke, zakat ke, haji ke, mengucap 2 kalimah syahadat ke, whatever lah. All the ibadat you buat, you derma, you tolong orang, you mengerjakan haji. Semua, all those yang I mention tu, semua tu is benda yang you berbuat. You buat benda tu. You buat ibadah tu. Okay? You perform that deed, that noble deed. Tetapi puasa lain. Puasa is not about performing. You can't perform puasa. You tak boleh buat puasa. You observe puasa. Maknanya, puasa is something you don't do. What you don't do? You don't eat, you don't minum, you don't makan, you don't korek lubang-lubang you. You don't do benda-benda yang salah. You refrain. You apply restraint. Jadi, kalau you duduk sengap, you berdiri, you puasa tak puasa, nobody knows. That act itself is private. As far as Allah dah jadikan in such a way, that bila you observe, you beribadat berpuasa tu,
tak nampak oleh orang lain. Antara you dengan Allah je. You je tahu sama hari makan ke tak. You masuk toilet, you makan, nobody knows. You buat benda haram, tempat orang tak nampak, nobody knows. Only you and Allah tahu. Itu beza dia berpuasa. Tapi kalau you beribadat, you buat benda tu, orang lain boleh nampak you buat benda tu. Tapi orang lain tak boleh nampak benda yang you tak buat. Puasa is what you tak buat. Jadi because of that, puasa lah lain daripada lain. And therefore by nature, by the virtue of puasa is something that you are supposed to apply restraint. That simply means that it is private between you and Allah. Jadi when malaikat pergi pada Allah, tanya Allah, how is the measure, how to measure and how to reward? What did Allah respond to them? Allah punya respon, dia tak kata ini skema makanan, ini skema markah, ini macam mana. Tak ada. Allah kata, that is between me and my subjects. Between me and my servants. So, what did Allah tell the angels? What did He tell subtly to the angels? None of your bloody business. That's between me and my subjects. Itu dia akan bagi reward. Jadi angels pun tak tahu banyak mana reward Allah bagi pada orang yang berpuasa. So, tapi sekarang ni, we have towel-headed angels, self-proclaimed angels, pergi restoran to check. Si Polan ni warna apa, nampak macam Melayu lah, ada janggut lah. Oh, perempuan ni dia pakai tudung, dia must be Muslim lah. Kita offended lah dia makan. Mana boleh puasa makan? Jom kita saman dia. Orang yang kalau orang Islam, dia orang Cina ataupun orang India yang convert, dia boleh makan kat restoran pasal dia tak nampak macam orang Islam. Stereotype. Maknanya kena nampak macam Melayu, pakai macam Islam, itu Islam. Itu macam tu kalau, then I'm insulted lah. I'm insulted that Ramadan ni tak dihormati. Tapi kalau orang India, orang Mak Saleh walaupun Islam, dia makan tak nampak macam orang Melayu, tak nampak macam orang Islam, I'm not insulted. Itu jadi okey pula. So, nampak tak how ridiculous and how preposterous what we have started to do, where we start doing policing on puasa. This is totally, a bid'ah, is totally satanic, and it totally, defile the whole, spirit of wanting to berpuasa during Ramadan. Benda tu jadi macam paksaan. Sedangkan Allah kata, let there be no compulsion in religion. You paksa. So, again, orang kalau terpaksa puasa, dia tak makan, dia tak minum je lah. Why you monitor hanya makan dengan minum? Why you tak tengok benda lain? Puasa bukan saya tak boleh makan, tak boleh minum. Banyak benda tak boleh buat. You tak boleh fitnah, you tak boleh buat benda salah, you tak boleh buat perkara haram, you tak boleh korek hidung, you tak boleh masukkan benda-benda lain dalam badan you. Pasal apa yang tu semua tak pantau? Pasal apa hanya makan dengan minum menjadi pantau? So again, the selectiveness again shows how shallow the enforcement, how they want to carry out the enforcement of berpuasa. To me, is just disgusting. Kantin, restoran, semua patut buka seperti biasa. They should allow people yang perlu makan to makan. Tak payah usik. Biarkan orang nak makan, bagi orang makan. Itu memang tempat orang makan. Kalau siapa yang tak patut makan, dia kena berpuasa, dia akan berpuasa. It's not for you to check. Kalau dia tak perlu puasa, dia boleh makan kat situ. Jangan kacau, jangan harass. Kalau orang pergi tangkap orang, wanita yang tengah haid, tengah ada menses, wanita yang pregnant atau menyusu tengah makan. Oh, pasal you Melayu, pasal you Islam, you makan, you tak hormati Ramadan. That is nonsense. That's utter nonsense. Dia menghormati Ramadan and dia observe the exemption yang Allah bagi pada dia from berpuasa. Jadi dia observe Ramadan by not fasting, by eating. Kalau you sibuk, you yang sibuk, you insist yang dia patut tak makan, dia kena berpuasa. And when dia tak payah berpuasa, then siapa yang tak hormat Ramadan? Dia tak berpuasa sebab
Ramadan allow dia tak berpuasa for whatever reasons. Okay? So you pi masuk, you sibuk, you nak ganggu dia makan, sedangkan dia makan pasal dia hormati Ramadan. Dia granted the exemption. Dia hormat exemption yang Allah bagi pada dia. Dia makan sebab dia perlu makan. So siapa yang tak hormat Ramadan? Siapa yang biadab terhadap Ramadan? Answer. The one yang tak respect are the enforcement officers. You yang tak respect, you telah biadab terhadap Ramadan dan patut you kena saman. Okay? Remember, orang yang mengubah Islam adalah pemfitnah agama Islam. And kalau orang menyampah jelik dengan Islam because of how you implement Islam yang tak betul, bukan Islam, ajaran Islam, you pergi buat sendiri, you fitnah agama Allah, you lah orang yang musuh Islam. Jadi, I hope this government can embrace the right philosophy about Islam. Okay, siapa yang perlu berpuasa observing Ramadan. Siapa yang tak berpuasa also observing Ramadan. Jadi saling hormat menghormati, tak payah nak polis siapa berpuasa atau tak. You hanya tindakan pada orang yang betul-betul biadab terhadap orang yang berpuasa. Orang berpuasa dia makan depan-depan orang tu, dia perli orang yang berpuasa, benar macam tu you take action. Tapi kalau orang live their life on their own and they go to food outlets to eat masa dia patut makan, when dia tak berpuasa, jangan kacau please. Enough with whatever happened in the past. Moving on, let's practice Islam seperti Islam sepatutnya dipraktis. Assalamualaikum.